Assalomu alaykum do'stlar aziz. Imrozangi navorimiz bo darborai gazablok. Medoneng ki hozir luboy sexi gazablok bilan 15 roz 20 roz dar ochirat mesin do'stlar. Vaqti ki shuma zakaz kardani boshin, ochirat bisor است. Bisor ka savol dodam barodar, faqat rafta O'zbekistondan video nakun, dar Tojikiston ustom hast. Maqsad ki hamin liniyai gazablok ra mesozam. Mo so'yboshana yo'qtim do'stlar aziz, baroy shuma taqdim ekinim. Hozir dar injo liniyai gazablok barodar xudomon ya'ni ki dar Tojikiston, dar nohiyai Jayxon همین گازبلوک را ساختم برای همه ما شما میتونید که ای همجا شما اومده خرید کنید. حاضر در اینجا لینه گازبلوک را ساختن در یک روز چند دانه غش میریزن، چند کس کار میکنن، چی مترقتی ساختگی در چند روز تیار میشود، همش برای شما میفهمونیم. کسانی که به همین ویدیو معقول شده باشه که در کار باشه ویدیو را پادلیست کردن فراموش نکنید و لایک را فراموش نکنید. فکرات شما چقدر است در کامنت را فکراتتون به ما نویسین. حاضر درباره همین پورا معلومات از محمد امین میگیریم. محمد امین سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. دوستان عزیز ما یک ماه پیش محمد امین ویدیو کتاب دیم یعنی که سیخش غشت‌های گازبلوک استیصال خودشون میکنن. حاضر در اینجا با اکون لینش هم برای ما و شما تیار کرده چند سومون و لینش چقدر همش برای شما میفهمونیم. محمد امین این لینه گازبلوک مون در یک روز چند دانه غشت گازبلوک برآورده میتونه؟ این لینه گازبلوک که پولنی اتومات کردگی است. مقصد آن شینک برای سیمنت، ترانسپورتر لنتا برای خون گرفتگی و یعنی پولنی اتومات کردگی یعنی سخت نشون دادیم اون ویدیو پیشنهاد دارن هموای که کوب شب گیم این خودش اصلا در یک سوتکه 20 کوب میبره. 20 کوب یک سوتکه در 20 کوب استفاده میکنه. اگه دلشی بگن که سخت کلانتر شود این آپاراتو دیگرش یگانش دیگه خیلی نمیشود پس بین پادون بسیار کنن لینیا را درست کنن اونجا آپارات ریختن میگیره این فرق نداره. گلاونی همین پادونا را زیاد کردن در کار فرم را زیاد کردن در کار. دوستان عزیز این قلاب‌ها شما دیدین یه روز نو تیار کردگی حالی این سویبش کجا میره خدا خواهد؟ فرخور استانوفکا. فرخور یعنی که فرخور میروند همیورا استانوفکا کرده برای شما تیار کرده میدهد خدا خواهد و اونجا هم رفته ان شاء الله آینده نوار میگیریم زواد همین مینی سیخ چخل ریختی سای چخل استفاده برده همش برای شما میفهمونه. حاضر همین از سیخ یک پیشتر میبریم این حالی پورا تیار شدگی نیست خدا خواهد قریب مونده است ان شاء الله بعد چند روز فرخور رفته استانوفکا میکنه ان شاء الله یورا بعد 2-3 روز استانوفکا برده استانوفکا میکنه بعد 2-3 روز ان شاء الله اینا ببینید همین قدر لینه تیار کردن چند وقت رفت؟ تقریبا 20 روز وقت میره. 20 روز اگه برده چسبوندن تقریبا یک ماه میره. یک ماه برای استانوفکا شما فهمو اینا ببینید دوستان عزیز همین لینه گازبلوک رو ساختن تقریبا یک ماه میره. در یک روز چند دانه استیصال کردن میتونه قشطورا؟ این یعنی دانش قطعی گیریم یک سوتکه 500 دانه استیصال میکنه. چخیلی گفتم اگر پادونا زیاد کنه میتونه تا 1000 تا 10000 تا استیصال کنه. از زویس که چند قدر لینیش دراز میکنه و پادونا زیاد میکنه این پیچگاه این آپاراتو همش دیگه نمیشه اوجه تمام همین ماکسیمم کلابوش بسیار کنه کلابوش زیاد کنه تمامی ریختن میگیره. فهمو اینا ببینید دوستان عزیز ما چند پیش در ازبکستان رکلام کردیم اینا برادر خودمون اوجه کار فرق کردن به مال شما از اینجا اومده خرید کردن میتونه رقم ها در روی اکران هست. اکنون باشد در یک روز 12 ساعت تقریبا 250 دانه غشت گازبلوک رو از بین 20 تا 30 60 برآورده میتونه. همین سیخ انا مثال سوال میشه و این لیستو размерش چند قطعی شدگی размерش چقدر مثلا غوث تونکای لیستو تنشینش 2.5 میلیمتر لیستو راسیسکیه هم راسیسکیه مثلا خیلی والنا نمیتونم پس یعنی گلاتکی میستم صفتی خوب شگیفتگی پروفیلم همش تنشینش 2.5 3 پروفیلم همش 2.5 بلنده. مقصد کی همین قلابو دا قول میکنه به ملال گارانتی همش این قلابو از چند دونه قلاب تاگیش چند تا بلوگیش چند تا بارش کنه 20 تا قلابی تاگای 10 تا بارش میشه بارش مقصد کی 10 تا را ریخ چی دا سوسوز کرده میمونه گردو شوی کرده با 10 تا را استفاده بردن میگیره میرزه 10 تا را بعد 3 ساعت با 10 تا دیگه میرزه با زیاد کنه میتونه که یک بار 30 تا 40 تا بزنه سیخ نو کلان خیلی زیاد کنه زیاد ریختن میگیره اگه اسمش پول زیاد کردن پادونا زویسم فهمو اینا ببینید دوستان عزیز جسد تلشینش دوونیم پروفیلش هم دوونیم یعنی که در یک لیست 12 دانه گازبلوک استیصال کرده میتونه رازمری 20 تا 30 60 میشود یعنی که یک قوطه میشود اینا یا افتا ریسک میشود. اینا ببینید دوستان عزیز ولی خدا خواهد اونجا رفته همش لیسکوش همین تروسوش کشیده طول کرده میتید به مالو یک کنوپکه پول خطی
ҳамин размери чанд арко бошад, перегородкай стандарт ёки 24 25 20 кадом размер дар кобша худохат брида дода мегирад. ана кун катёл да мезгаре ипара мебиём ина барои сушилкашта барои ова гарм кардан катёли бо умни сохтааст. ина бинед катёла. ин катёл барои ова гарм кардан ҳам хела худохат. ҳо барои ова гарм кардан. ин акун тақрибан чанд қаб вақт чанд градус ова гарм кардан? Да 1 соат 1.5 соат 1.5 тон ова ҳам градуси 20 ки ҳозир аст то 80 бароварда мета. Аҳа. Яъне ки 1 соат 1.5 соатда ова тайёр 1.5 тон ова гарм мекунад. кумур қатъи ҳам ҳезм қатъи ҳам бемалол. ҳезм қатъи як результат соз намешавад, главни барои кумур. барои кумур. ина катёлаш ҳам тайёр акун. ҳозир дар комплект чи дохил мешавад? Бо як бор дига гап зада. Дар комплект ҳозир ҳамин мишалкаш вай ҷода сиёмка мекунад. Аҳа. Мишалкаш ибарда истодаст. Яъне ки як мишалка якта ҳамин қолабда мешавад. Яки 12 тона ғишида мерасад як тараф. Формаи 0.44 кубада мешавад мишалка. Яъне мишалка да тая места. Ипарада места. Аҳа. Не бункирошай. Комплекти мишалка. Автомат резка, баъд шинек транспортер барои симент, транспортер барои кум, баъд бункери сементоли тайёр нашидаи контейнер. ина бункери семент худохат варид карда тайёр кардасан дӯстони азиз. ҳозир и болош мешавад, тагеш ипара ина варонкаш мешавад. тақрибан инҷа чанд тон семент барои 40 тон семент тайёр шудаги бункер. он хеле бункер мешавад хидмонда мондагӣ. болора нигоҳ кунед дӯстони азиз, тақрибан ҳамхел 40 тон семент мебарад. вай 80 тон ала калонай 40 тон свободно нимиш мешавад. ҳо свободно мерасона барои ҳамин сеха қувват мекунад. яъне 40 тонам агар просто примерно 100 кило бигем барои 400 падона мерасона бемалол як ҳафта кор мекунад. акун ҳозир ҳамқа маълумот додастем, ҳама интизор шидаста. асонои нархш чанд сомон шидаста? амина гап зада барем. нархи сех ҳозир ҳамин автомат полни установкаш қатъи 250,000 сомон шидаста. яъне суткаш 20 куб меброра. анака меган калонтарша гирифтан дар кор калонш бошад чиқалай. калон боша яъне як баробар калон шава нархш як баробар намехезад. вале ки ҳамин чиза уже дигар намешавад. фақат он падоноро зиёд кардан дар кор маслиҳат мекунем. вай дар 20 кубай 15 кубай чанд те боша ҳамин формура зиёд мекунем. тамом нарх камтар тағйир мебавад. мумкин 300 мумкин мақсад дарши кам нарх тағйир мебавад. полни як баробар калон шава як баробар нарх тағйир мумкин 100,000 разница кунад ё 50,000. ҳозир ҳамин қолабора линияра ҳамаша гирифтанд. тақрибан як қолаб гирифтани бошад чанд сом месад аденда мисол? як қолабш 3600 сомон комплектша. мақсад ки вай релесинда уҷо тайёра мегирад. релеса тайёра мегира мемона комплект. размери ҳамон 20-60 мисол листошон дувуним, профилшам дувуним. мақсад чиш алиш намешавад? не листош. листош не ҳамаш ҳамин сифат алиш намешавад. сифатада гарантия барои ки худмон ина 6 сол мешавад кор кардастем сохтагим. полни ҳама чиз испитани карда дида ҳамода мощни сохтагим. уже чизо монда гарантия да ҳамаш испитани карда дидем уҷа. любой хел лист материал барошам нишон додем. акнун тагиша падонша нишон метем. мақсад чӣ хел усулит кардаге ай пара ина нишон метем. туназ қафоша бинед. ин 12 дона мебарад як қолабда. ина таги профили 6x4 3.5 мм рафтаги 3.5 мм профилош ғавсиша. мақсад ки бор вазбинӣ кард каҷала паҷала стандартш гум намешавам хел худохат. не вообще мақсад қатшави сизо як ҳамашда гарантия полни бақувват карда. ина бинед дӯстони азиз, линияи газоблок мешавад. метавонед ки 20 та қолаб гирифта 30 та қолаб гирифта чанқа қолабҳоро бисёр карда шумо дар як рӯз бо бисёртар истеҳсоли газоблок карда метавонед. ҳозир 250,000 гуфтем. 250,000 бо дарчи хай гап занан айноми калхозу тв су бубуран бо гап мезанем. мобила дорам. ба ҳозир мода бисёр звонид мешавад меписанд сех рост ки сехои майдарам занг мезанан. мо сехи майдар рост намекунем. да хели реклама одам ҳаста ку як мишалкай 4 падон дорам айда мини айҳама дар як рӯз 50 та 60 та ёки 80 та. мо хели сехора намесозем. вай сабабои худша дора. ай пеш агар чикнан ё интересни бошанд ҳозир ма канал кушодем дар номи худам муҳаммад амин абдуллоев лишни номи худам дай нашоти ҳами бизнесҳои газоблок ҳами бизнесҳои оддие ки худмонда ҳастай ҳамаро просто таҳлил карда нишон дода мардумда фаҳмонданем. якум видео ки сар кардем ака ҳисобе ки сехи газоблок худмон дорем
видео карда фаҳмондагим ки полни ҳами бизнес газоблока чӣ хел сар кунам, чӣ хели бигем чӣ хели аппаратура бигиран, чӣ хелиашон нагиран, ошибка кунан, барои ки мо хато кардем дидем да. Аки мегем дигаро хато накунан, просто ҳамон видеора бепул беичи аввал да саршавишта ошибка накунан гуфта ҳамон видеора тайёр кардагем. Агар ака якмал розӣ бошанд, менависан, мақсад подписчикҳо будурая, канали мо да ҳамон видеора бина. Бахшона як чиз касе ки бизнес кардан интерес ай будурен бинан маълумот бигиран бахшо маълумото бепул мо таҳлил карда метем. дӯстон азиз, дар канал дар поёни экран ҳам канала навша нависта мемонем. Шумо дар инҷа дар омада бемалол подписия кунед. Акунун канала нав кушодаги мақсад медороем ки чанд қа маълумот доша бо гирифта мегирен, рақамош дар рӯй кунан ҳаш занг мезанем, чизе маълумот дар ко боша оиди ҳами линияи газоблок, мақсад средния линияи колона чӣ қадар боша ҳамина барои шумо мефаҳмонанд. Чанд сол кори таҷриба доред? Ҳамира гап зада бурем. Аз соли 2019 якум бора Ӯзбекистон мо мини сех овардем, хеле майда кора сар кардем. Ҳозир ба ин дараҷа растем. 6 сол шида, 6 сол. 6 сол. Ин 6 сол таҷриба кори дорад. Мақсад ки ҳамин дар бораи газоблок кор фаъолият доранд. Дӯстон азиз, шумо фикр накунед, ё ҳамашона худашон тайёр кардасан, ипара ина металл овардагиан, мақсад ЖС оҳанҳо, профилҳо ҳамаш дар инҷо гуфтеса. Тақрибан як моҳ кормон рафтеса ки ҳамира линияи газоблока тайёр кардем. Яъне ки 20 куба мешавад. Дар як рӯз тақрибан 500 дона, 24 соата 500 дона мешавад. Хеле 24 соата 500 дона размери 20-60 ёки перегородка бо перегородка боша бо бисёртар рехта метавонед. Ина бо парада бункеша тайёр кардеса. Хулас 250,000 сомон иншоалло бо муомила дорад агар айканан канон буромада. Фоидааш агар интереси дошта боша подписчико просто ина 500 як сутка да бурай, агар 1 сомони фоидарам агар бомонотон 1 сомони 500 сомон да сутка фоида мешавад. Фоида ҳаст. Акун 500 сомон худо хад 1 сомони намемонад. 1 сомон намемонад, неки минимални гуфтам агар 1 сомони 500 фоида аст. Так бо вай зиёд мешавад фоидааш, вай чиз нест. Фаҳмо. Ина дӯстон азиз, линияи газоблокро дидед, акунун бошад ҳозир маҳсулотша нишон медиҳем. Ипара ина сех худашона, худашон ҳамин ғишта буровардесанд. Пеш аз наварда гуфтам ки савдо чӣ келай, гуфтестан бачаҳо уже коргаро успеҳ накардестанд. Яъне ки ягон кас заказ омад 2 ҳафта очират места. 2 ҳафта бемалол очират наместанд, баъд ҳамин маҳсулоти худашона мебаранд. Дӯстон азиз, тамошо кунед, ҳамин ғиштода ҳозир бисёр талабгоҳ бисёр шидеста. Касоне ки сар кардани бошад, ҳолиам дер нест. Мақсад бемалол шумо сар карда рафта мегӯед, нав акун тобистон омадеста. Дӯстон азиз, мақсад як моҳта тайёр кунед, иншоалло бо 2 моҳшта бизнеса сар кардан мегиред. Ипара мезгарем бачаҳо кор кардестанд. Як линияи худонам нишон метем. бисёр наварда нишон додагимони парара, ина линияи худашон. Коргарам ястем, как не монда нашен. Салом алейкум. барори кор ака состинҷа саломати хуб амрон аст нам гифтесен гаврес салому алейкум ака состинҷа саломати хуб амрон аст монда нашен ина линияи газоблок тақрибан 3-4 сотиқ якта амкали ҷо мегирем сон азиз якта навиша карда ина буроварда мегирен релесни айс ус рафта омада мегирад ҳами катёли нава нишон додем ку ҳами катёли ранги ҳами бори кор мекарда ранги ҳами полни ҳама коро шабихана ина бинед сон азиз ҷо чӣ қадар гарм истодааст катёли универсални мақсад ки барои шумо овабо тезтар ва бисёртар гарм карда медиҳад ин болода 1 тонн овай обши 1 тонн ҳами бучкавра оба гарм мекунад ипара бо ина ҷои майда кишам аст дар кориша иса гифта рафта мегиред градусниgoш ҳамаш мешавад автомат сехи ки автомат гуфтам ҳами хелайда масалан мо дар хум дар ко боша мақсад мезухем хума худаш качат кардан сар мекунад ина килош рафтеста мақсад ҳама тарозу дорад тароз дорад масалан 100 кило нормаи худаш чид автоматик хича худаш мекишад сементам ҳами хелва чиз мекунем сементам боло падават кардем ҳами ҳамиятен килош зиёд чидеста вай ҳами хел мешавад яъне қопча қатӣ гирифта холӣ кардан хеле корош ручной неста ҳамаш ҷӯи автоматик ина сон азиз қимам сементам ҳамаш ба тарозу автоматики мезгарад бемалол шумо заказ кунед мешавад ина хай дӯстон азиз агар барои шумо пурратар маълумот дар кор боша рақамҳо дар рӯи экран ҳаст дар хизмати шумо муҳаммадҷон аст муҳаммад дамин бемалол занг мезанед дар ватсап ёки промой визит мекунед ҳама маълумотша барои шумо мефаҳмонад бо мегӯем ки дар як рӯз ёки чӣ қадар мо хароҷот кунем чӣ қадар фоида мегирем ёки дар як ғиш чанд қа фоида мешавад ҳамаша барои шумо мефаҳмонад видеоон маъқул шуда боша якта лайкора фаромӯш накунед линияи газоблок акнун дар тоҷикистон